नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 14 नवेम्बर गुरुवार आज रही देश विदेश जिलार गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने 5 ରୁ 10 मिनिट समय दे देखिपारे तेबे ता पूर्व आपण मन गोटे अनुरोध आपणकर जिला को भल पाउथिले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार ना लिखिदेबे जहाँ फल तुरंत आपणकर जिलार खबर मध्ये पाई परिबे तेबे आजिर खबर रही सुभद्रा योजना भत्ता टंका राशन कार्ड कटिजिवो ता सहित अनेक गुड़िए 20टी खबर रही जहाँ आपण माने केवल 5 ରୁ 10 मिनिट समय दे देखिपारे चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। सुभद्रा योजना टंका को नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गुरुत्वपूर्ण परामर्श देइछंती गोटे अकाउंट सहित लिंक करंतु आ गोटे मोबाइल नंबर रखंतु जहा फल आपनकर अकाउंट को टंका मध्ये आसीबो सेही भली 2,67,000 फॉर्म मध्ये रिजेक्ट होइछि तांको मध्ये प्रश्न अधिकार को पठा जाइछि 5 लाख आवेदनकारी सहित बैंक लिंकेज नाही ता सहित तांकर मध्ये टंका आसी नाही खूब जल्दी 10 दिन भितर सुभद्रा टंका आसिया पई जाउछि बोली कोआ जाउछि 24 तारिख दिन गाँ को बुलिकी जीव टीम जो लोक टंका पाइना अकाउंट को तांको वेरिफिकेशन मध्ये करा जिवो तेणु अंगनवाड़ी कर्मी को मध्ये व्यक्तिगत भावे जाई वेरिफिकेशन करिवे प्रभाती परिडा बोली कहउचंती तबे कुआ जाउचे कोनोसी हिताधिकारी बाकी रहिबे नाही प्रत्येक हिताधिकारी माने सुभद्रा टंका पाइ बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहउचंती। नंबर 2 30 टंका रे पियाज बिकिबो नाफेड पियाज दर वृद्धि को नहीं ग्राहक हंतसत विभिन्न स्थान में 80 ରୁ 90 टंका पियाज बिक्री होता बेले असंतोष बढ़ुची पियाज दर वृद्धि उपर खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया रखिछंती से कहछंती नासिक रे मध्य पियाज दर अधिक रहिछि नासिक रे 45 टंका रे पियाज केजी बिक्री होउची सेठू आसिले एठी बिक्री होउची तेणु उच्चा दर बढ़ुची बोली कहआ जाउची किंतु हमर उत्पादन जेहेतु नाही नाफेड जरिया रे पियाज केजी 30 टंका रे बिकिबा को कहआ जाउची बोली जोगाण मंत्री कहछंती तेणु राशन कार्ड को नेकी बड़ खबर जानुआरी रे हिताधिकारी को मिलिबो नुआ राशन कार्ड एने जोगाण मंत्री कहछंती तेणु कुआ जाउचे ई केवाईसी जांच करिवा समय रे 16 लाख रु अधिक अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट होइछंती ई केवाईसी प्रक्रिया जारी रहिता बेले आउ किछि दिन परे या शेष हेबो प्रक्रिया शेष होला परे राज्य रे केते जण लोक राशन कार्ड रे शामिल होइछंती एहार तालिका प्रस्तुत मध्ये हेबो ई केवाईसी जांच सरिया परे हिताधिकारी को जानुआरी नुआ राशन कार्ड मिलियो बोली कुआ जाउची तबे ई केवाईसी रे 16 लाख लोकंकर राशन कार्ड कटियो बोली कुआ जाउची आउ किछि लोकंकर मृत राशन कार्ड कुआ जाउची जे लोकंकर मृत्यु होइछि ताको राशन कार्ड मध्ये चालुची ताको भूत हिताधिकारी राशन कार्ड बोली कुआ जाउची तेणु सेही राशन कार्ड मध्ये कटिबो पाखापाखि 16 लाख रु अधिक राशन कार्ड कटि जिवो आ नुआ राशन कार्ड खूब जल्दी जनवरी मास रे मिलियो बोली कृष्णचंद्र पात्र मध्ये सूचना दैछंती। निजुक्ति परीक्षा रे अनियमितता हेले दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे सरकार एने कि मध्य बड़ घोषणा लोकसभा भवन रे आयोजित एक बैठक रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता करिथिले बैठक रे अनेक विभाग और कार्यशैली उपरे समीक्षा मध्य होइतिला एथिरे निजुक्ति परीक्षा संपर्कित आलोचना मध्य शामिल थिला जदि निजुक्ति परीक्षा रे एपट सेपट हेबो तांको सहित जेल एवं जोरिमाना हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती दोषी को 5 वर्ष जेल पठा जिबा परे दोषी को 10 लाख टका जोरिमान देबाकू पड़ियो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए नै कि मध्य घोषणा करिसंती। वेडिंग इनविटेशन स्कैम अलर्ट आपण माने सावधान हो जातु व्हाट्सएप को विवाह निमंत्रण कार्ड आसुची कि क्लिक कले ठोई जिवे ठकामीर शिकार तबे एई बेला आपण को आसीबो आपण माने सतर्क रहंतु सारा विश्व टेक्नोलॉजी जेति के आगु बढ़ुची से नै अनुसार अपराधी मध्ये बड़ी बड़ी चलची दुनिया डिजिटल सहित जेमिते फास्ट होची अपराधी मध्ये डिजिटल दुनिया रे ताळ नै आगु बढ़ुचंती एवं लोक को ठकुचंती कोटी कोटी टंका ठकुचंती तबे गत मासरे कुआ जाउचे 7 कोटी रु अधिक टंका साइबर लुटेरा ठकी नैचंती एबे आपन को व्हाट्सएप रे एपिक फाइल आसीबो एवं ऑनलाइन रे किछि विवाह इनविटेशन आसीबो जदि आपन माने तुरंत ताको क्लिक करिवे आपनकर मोबाइल पूरा एक्सेस तांको पाखु पळेबो जा फल रे आपनकर लक्ष लक्ष टंका मध्ये उडी पळेबो तेणु एई प्रति आपन माने सावधान रहंतु बोली बारंबार सतर्क सूचना जारी करछि पुलिस कार्तिक मासरे बाजार आनिया तेणु कुआ जाउछि 500 टंका रे मध्ये बैग फुल हो नाही सब परिबा 80 ରୁ 90 टंका आ ग्राहक को मन रे मध्ये असंतोष सेपते तेल डाली लुण ठू आरंभ करी सब रेट बढ़िछि आ एपटे कार्तिक मास रे परिबा दर मध्ये निया लागिछि जहा फल समस्त मध्ये आश्चर्य हेउचंती।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି। ଇପିଏଫ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ 3% ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପିଏଫ୍ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଇପିଏଫ୍ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେତନ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ 21,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 6,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ପାନୀର ଇପିଏଫ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ସରକାର ମା ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତି ଦିଗରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିମାପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି ତେରୁଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ କୁରୁକୁଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମିଶନ ମହିଳା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା କ୍ୟାଫେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କ୍ୟାଫେ ମେଡିକାଲରେ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମାପଡ଼ା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରିବେ, କିଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମିଓ କ୍ଲିନିକର ପ୍ରତିନିଧି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାନ୍ସର ନିରୂପଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ଆମେରିକାର ମିଓ କ୍ଲିନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ରୋଗ ନିରୂପଣ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ସାପେକ୍ଷ ଅନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତୁରନ୍ତ ରୋଗ ନିରୂପଣ ସହିତ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିନିଧି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ନିରୂପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ, ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି କବଳରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ଏବଂ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ପରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ପାରଦର ହ୍ରାସ କାରଣରୁ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଧୂଆଁମୟ ପରିବେଶ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 500 ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ପାଖାପାଖି ରହିବା କଥା 150ରୁ 200। ତେବେ ଏଠାକାର ୟୁକେ ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା 417 ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପୁଣି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ହୋଇପାରିବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତେବେ ଏଣିକି 7 ବର୍ଷ ଏସ୍ଆଇ ରହିବା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 10 ବର୍ଷ ଥିଲା। ପଦୋନ୍ନତିକୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଖସାଇ 7 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲେ ସୁନା, ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ସୁନା ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 76,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 70,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,045 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 56,360 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
आईपीएल 2025 गोटे टीम रे चारोटी कैप्टेन केही नुहति काहाटू कम जानतु किए किए आईपीएल इतिहास सबुठु सफल फ्रांचाइज होची मुंबई इंडियंस। आईपीएल इतिहास मुंबई इंडियंस 5 थर ट्रॉफी हातेइची। रोहित शर्मा अधिनायक रे एमआई 5 थर टाइटल निज नारे करिची किंतु वर्तमान मुंबई दलर नुआ एक जुग आरंभ होईची कारण वर्तमान मुंबई रो अधिनायक रोहित शर्मा नुहति बरम हार्दिक पांड्या। आईपीएल 2025 रोहित शर्मा एवं हार्दिक पांड्या समेत 5 जन खेलाड़ी एमआई 75 कोटी टଙ୍କା नहीं रिटर्न करिछि। तेबे कुआ जाउचे सीजन भली गत सीजन भली एबे सीजन रे मुंबई इंडियंस 4 जन कैप्टेन को नहीं खेलिबा को जाउछि जहा सुनिले आपण माने मध्ये आश्चर्य हेबे। तेबे प्रथम खेलाड़ी होउछन्ति जसप्रीत बुमराह आ ता सहित मुंबई 18 कोटी रे रिटर्न मध्ये करिछि। सेपरि सूर्यकुमार यादव ता सहित हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा एवं तिलक वर्मा को नहीं कोटी 8 कोटी रे रिटर्न करिछि बोली कुआ जाउछि। एबे पेंशन धारी को धमकाउची साइबर ठग पेंशन बंद हेबार देउचंदी धमक एवं एडवाइजर जारी। तेणु जेबेठु केंद्र सरकार नुआ पेंशन स्कीम यूपीएसए लागू करलेनी सेबेठारु डिजिटल ठग मध्ये सक्रिय होई उठचंदी। पेंशन को कॉल करचंदी एवं कहउचंदी ईमेल व्हाट्सएप जरिया रे ए लिंक को क्लिक करंतु जहा फल रे आपनको जन्म तारीख बैंक अकाउंट रो सूचना दियंतु। एभली देला परे पेंशन धारी को अकाउंट रो मध्ये टंका कटि जाउची। एभली मध्ये फ्रॉड कॉल आछी तेणु आपण माने सतर्क रुहंतु बोली साइबर पुलिस मध्ये सूचना देइची। राज्य कैबिनेट रे 8टी प्रस्ताव रे बाजिला मोहर नियुक्ति परीक्षा नहीं राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। तेबे कुहा जाउचे राज्य कैबिनेट रे एबे बाजिला मोहर एणिक सरकारी चाकरी नियुक्ति परीक्षा रे अनियमितता कले दोषी को 5 वर्ष जेल 10 लाख जरिमाना हेबो। परीक्षा करुवा सर्विस प्रोवाइडर को 1 कोटी जरिमाना हेबो। ए नियम ओपीएससी ओएसएससी एवं ओएसएससी आदि परीक्षा पई लागू हेबो बोली कैबिनेट बैठक पर मुख्य सचिव मनोज आहूजा कहिसंती। किट रे 3 दिनिया एमएसएमई स्टार्टअप वाणिज्य 2024 उद्घाटित। तेबे राज्यर सूक्ष्म एवं क्षुद्र मध्य उद्योग मत्स्य प्राणी संपद विभाग गोकुलानंद मल्लिक मुख्य सचिव अतिथि भाव जोग देइचंती। एही अवस्था चाकरी अपेक्षा नकरी निजे स्वावलंबी हेबा पई स्टार्टअप एवं युव गोष्ठी को सचेतन देले विकास हो बोली ओडिसा रे कहिसंती। विशेष करी ग्रामांचल युव गोष्ठी एथि प्रति दृष्टि दियंतु। तेबे आजिकाली उद्योगपति माने युव गोष्ठी एवं महिला माने बाहरचंती। तेबे आहुरी एहा माने आग्रहणीय बोली कुआ जाउची। तेबे सरकार ए नै कि मध्ये तांको पई नूतन प्रकार योजना मध्ये आरंभ करचंती। विभिन्न प्रकार ऋण टू आरंभ करिकि एवं सब्सिडी मध्ये तांको दिया जेउ बोली कुआ जाउची। युव गोष्ठी माने किबोली सफल उद्योगी हेबे से नै कि स्टार्टअप तयारी करिवे से नै कि मध्ये सरकार एबे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम जारी रखिचंती। बालेश्वर बीजेडी रो सांघातिक स्थिति निज दलर महिला काउंसिलर को बीजेडी नेता को दुर्व्यवहार। तेबे एबोली स्थिति आछि आपण सुनिले मध्ये आश्चर्य जेबे निज दलर महिला काउंसिलर को दुर्व्यवहार कर पछाउ नाती खुद बीजेडी काउंसिलर। एभली अभियोग आनिछन्ति बालेश्वर पौरीपालिकार 23 नंबर वार्ड बीजेडी काउंसिलर शशिरेखा महांती। तेबे तांको अभियोग अनुसार 22 वार्ड रो बीजेडी काउंसिलर देवासिंह सिंह दुर्व्यवहार करबा सहित जातीयाण आक्षेप करथिले। एने कि 1 तारिख रे सहदेव खुंटा थाना रे द्वारस्थ मध्ये होइतिले मात्र एजाय पुलिस कोनोसी कार्यानुष्ठान नेइने। फल रे 12 काउंसिलर को सांबादिक सम्मेलन डाके मंच ऊपर कांदी कांदी निज असंतोष ब्रखाणिचति शशिरेखा कहिचंती बीजेडी दल एबे कोनोसी लोक सुरक्षा नाहाती तेणु बीजेडी दल जदि एभली करिवो ताहले आगु दल आउ रहिबो नाही। एप्पल रो बड़ निष्पत्ति मिलिबनी 3टी मॉडल रो फोन उत्पादन बंद करिदबो कंपनी। तेबे बड़ निष्पत्ति नेला एप्पल सप्ताह को भीतर मिलिबनी 3टी मॉडल उत्पादन करिबा कंपनी मध्ये मना कर दैछि। तेबे सबुठार मॉडल गुडी कहला आईफोन 15 प्रो 15 प्रो मैक्स आईफोन 13 एवं वाच सीरीज 2 एवं आईफोन 14 आईफोन 14 प्लस आईफोन 15 एसबू को लोक किणुचंती। सूचना जोगे जे आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हेबा पर एप्पल किछि पुराना मॉडल को ह्रास करथिला। सेही मॉडल गुडी किनिबा को योजना रखिथिला आईफोन लवर। तेबे कुआ जाउछ जे सेगुडी को हेला आईफोन प्रो आईफोन 15 प्रो मैक्स एवं आईफोन 13 एसबू बंद हो जाइछि। तेणु कुआ जाउछ जे 2021 2023 रे एसबू लॉन्च होइतिला। खूब जल्दी ए फोन मिलिबो नाही ग्राहक को। निम्न मानर छतुआ जोगाउथुवा स्वयं सहायक गोष्ठी हातरू फेराई नियागला गहम बंटन काम। बालेसियार सिमुलिया ब्लॉक 11 पंचायतर हिताधिकारी गहम बंटन स्वयं सहायक गोष्ठी दायित्व नैथिला किंतु निम्न मानर छतुआ जोगाउथुला जहा खबर प्रसारण पर तुरंत छड़ाई नैगला। तेणु प्रश्नवासी सृष्टि होउछि एभଳି निम्न मानर
ଛତୁଆ କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର 195 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗହମ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ନେଲା। ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ଗ୍ରୁପର ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାସରୁ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ସରି ଆସିଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗର୍ଭବତୀ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆକୁ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ। ବଦଳିବ ମହାନଦୀର ଚିତ୍ର, ପୂର୍ବବସ୍ଥା ଫେରି ପାରିବ ମହାନଦୀ, ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ତେବେ ସତ ଲାଗିବ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ କବିତା ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସି ମହାନଦୀ କଣ୍ଡିସନ ଏବଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ମହାନଦୀ ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରି ପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫେରି ପାରିବ ମହାନଦୀର ରଙ୍ଗ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଫେରୁଛି ଶକ୍ତିମାନ। 19 ବର୍ଷ ପରେ ଶକ୍ତିମାନ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶକ୍ତିମାନର ଟିଜର। ତେବେ 90 ଦଶକ ରବିବାର ଦୂରଦର୍ଶନ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି। ରବିବାର ଛୁଟିରେ ଶକ୍ତିମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମା ପାଟି କରୁଥିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶକ୍ତିମାନ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ଏହି ଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରଯୋଜକ ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନକର ଜାଲିନ ଯୋଡ଼ି 1997 ମସିହାରେ ଟିଭି ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 400 ଏପିସୋଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିମାନ ଶୋ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବେଦାନ୍ତ ନେଇଥିବା ଜମି ଫେରି ପାଇବେ ଚାଷୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବେଦାନ୍ତ ଜମି ନେଇଥିବା ଫେରି ପାଇବେ ଚାଷୀ। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନେଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଫେରାଇବେ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2006 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ବେଦାନ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବେଦାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେଉଁ ନାଁରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କେଉଁ ନାଁରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। MU ହେବା ନାଁରେ 3 ଥର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। 22 ଗାଁର ଲୋକେ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 4178.84 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ଫେରାଇବ ବେଦାନ୍ତ। ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। 2025 ସୁଦ୍ଧା କାମ ସରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବହୁତଳ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। 2 ଥର ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଥର ଆସିଛି। ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ବହୁତଳ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ କାମ ଶେଷ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ତାରିଖ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର